अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम की तारीख में कुछ ऐसे सवालात हैं जो सदियों से ज़ेर बहस रहे हैं। इन्हीं में से एक सवाल ये है, आखिर क्यों कुछ शिया हज़रात खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इख्तलाफ रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम गैर जानिबदार अंदाज में जानने की कोशिश करेंगे कि इन इख्तलाफात की असल वजह क्या है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की तारीख की एक अजीम शख्सियत है। आप दूसरे खलीफा थे और आपके दौरे खिलाफत में इस्लाम का दायरा बहुत वसी हुआ, लेकिन इसके बावजूद कुछ मकातिब फ़िक्र ख़ुसूसन शिया मसलक के बाज़ फ़िरोक़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इख्तलाफ रखते हैं। इन इख्तलाफात की कई तारीख़ी, फ़िक्री और अक़ायदी वजूहात हैं, जिनमें से चंद ये हैं। शिया अक़ीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी ज़िंदगी में ही अपना जानशीन बनाया था, लेकिन इसके बावजूद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खलीफा मुंतखब किया गया, जिसे शिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के ख़िलाफ़ समझते हैं। इनके नज़दीक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस अमल में फ़ाल किरदार अदा किया, जिसकी वजह से वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ के खिलाफत के गासिब का सबब बने। दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बैत लेने के लिए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर दबाव डाला। बाज़ रिवायत में ज़िक्र है कि इस दौरान दरवाज़ा जलाया गया और हज़रत फ़ातिमा ज़ख्मी हुई, जिसके नतीजे में इनका हमल साक़त हुआ। ये वाक़या शिया अक़ायद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़िलाफ़ शदीद जज्बात का सबब है। तीसरी वजह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से क़बल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम और दवात लाने का हुक्म दिया, ताकि एक तहरीर लिख सकें जो उम्मत को गुमराही से बचाए। बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस वक्त कहा कि नबी पर बीमारी का गलबा है और कलम और दवात लाने से मना किया। शिया इस वाक़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की मुखालफत और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ के खिलाफत की रोकथाम के तौर पर देखते हैं। चौथी वजह, शिया नुक्ते नज़र से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में अहले बैत के साथ बाज़ मामलात में नाइंसाफ़ी हुई, जैसे फ़दक की ज़मीन का मामला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खिलाफत से दूर रखना। ये इक़दामात शिया अक़ायद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार पर सवालात उठाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुखालफत के असबाब में हमारे नज़दीक पहला और बुनियादी सबब वही है जो एक गैर जानिबदार तनकीदी निगाह का फ़ैसला है। ये फासिल रोज़गार एडवर्ड ब्राउन की राय है। एडवर्ड ब्राउन एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ थे जो फ़ारसी अदब और तारीख़ में महारत रखते थे। उन्होंने ईरान और मशरिक़ी वस्ता के बारे में कई अहम किताबें लिखी हैं। वो लिखते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन में से दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो अहले अजम मुतनफ़्फ़र हैं, तो इसकी एक वजह ये भी है कि हज़रत उमर गारतगर अजम थे। अगरचे इस नफ़रत को मजहबी रंग दे दिया गया, लेकिन असल हकीकत अंदर से साफ नज़र आती है। फिर इसी किताब में लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुखालफत का पहला और बुनियादी सबब ये है कि वो फ़ाते ममालिक अजम थे और ईरानी अक़वाम इस बात को बर्दाश्त ना कर सकती थी कि अरबों को इस पर कोई सियासी बरतरी हासिल हो। ये वो जज्बा था जो मरकज़ मिल्लत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दबी मुखालफत की सूरत में जलवागर हुआ, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता इसने एक मजहब की सूरत इख्तियार कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुखालफत का दूसरा सबब ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़तह ईरान से पहले ईरान में सासानी ख़ानदान की हुकूमत थी। सासानियों का तर्ज़ हुकूमत अरबों के तर्ज़ हुकूमत से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ था। सासानी बादशाह अपने आप को देवता या रब्बानी वजूद कहते थे और सिर्फ आल सासानी को ही अजमी ताज पहनने का हक हासिल था, और किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द का इस मनसब पर फायज होना न सिर्फ बालाए फ़हम बल्कि बालाए वहम समझा जाता था। इसके बिलमुकाबिल अरब, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कभी किसी की क़यादत कबूल नहीं की थी, किसी ऐसे निज़ाम हुकूमत का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे जो नस्ली इम्तियाज़ात पर मबनी हो, बल्कि वो फितरतन जमहूरियत पसंद थे। हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था और उसे किसी किस्म की नस्ली मरकज़ियत के मातहत नहीं समझा जाता था। जब वो लोग दौलत इस्लाम से बहरमंद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाकायदा निज़ाम हुकूमत के क़याम के बावजूद अरबों की इस फितरी जमहूरियत पसंदी को कायम रखा
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود یہ کہ آپ نبی تھے مگر آئندہ کے لیے ایک اصول قائم کر دینے کے پیش نظر خالص دینی معاملات میں شورا قائم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ دین مکمل اور شریعت محفوظ تھی اس لیے کسی قسم کے آسمانی منصب کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر کا انتخاب بھی شورا پر مبنی قرار پایا۔ سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے باعث یہ منصب ایک خالص عرضی منصب رہ گیا تھا۔ امیر کی ضرورت صرف اس لیے تھی کہ وہ سلطنت اسلامیہ کا انتظام کرے اور اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم ہو۔ خلفائے راشدین کی خلافت بھی بشمولیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہوریت اور شورا پر ہی مبنی تھی۔ یہ عرب لوگ جب سرزمین ایران میں داخل ہوئے تو عربوں اور ایرانیوں کا امتزاج دو زبردست سیاسی اصولوں کا ٹکراؤ تھا جسے وقتی طور پر دب کر تسلیم کر لیا گیا، لیکن آہستہ آہستہ اسی اصولی تنازع نے شیعہ اور سنی اختلاف کی صورت اختیار کر لی۔ غیر جانبدار ایڈورڈ براؤن لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا روحانی جانشین کا انتخاب جمہوریت پسند عربوں کے لیے تو بالکل قدرتی چیز تھا، لیکن ایرانیوں کے نزدیک یہ انتخاب غیر طبعی اور نفرت انگیز تھا۔ پھر ایک دوسرے مقام پہ لکھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا صرف ناموں کا جھگڑا نہیں بلکہ دو متضاد اصولوں یعنی جمہوریت اور بادشاہوں کے حق الہی کا جھگڑا ہے۔ عرب زیادہ تر جمہوریت پسند ہیں اور ہمیشہ رہیں، لیکن ایرانی ہمیشہ اپنے بادشاہوں کو الہی یا نیم الہی ہستیاں سمجھتے رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت میں تیسرا سبب یہ ہے کہ ان نسلی اور فکری فاصلوں کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی سبب بھی اس مخالفت میں شامل رہا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی متع کی کارروائی تھی۔ متع ایک عارضی شادی کا معاہدہ ہے جس میں ایک مخصوص مدت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں مرد اور عورت ایک خاص مدت کے لیے شادی کرتے ہیں اور اس مدت کے اختتام پر نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ متع شیعہ مسلمانوں میں رائج ہے۔ ایران میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے ساسانی سوسائٹی متع کی عادی تھی اور اسے مذہبی تقدس حاصل تھا۔ عربی تمدن اور ایرانی تمدن میں اخلاق بھی ایک بڑا فاصلہ رکھتے ہیں۔ عرب کسی صورت میں متع کو باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے کہ یہ عمل شرف انسانی کے یکسر خلاف تھا اور ساسانی تہذیب اسے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سختی سے متع سے منع فرما دیا۔ اس دور میں تو یہ لوگ آپ کے خلاف کچھ نہ کر سکے، لیکن اس میں شک نہیں کہ ناعاقبت اندیش ایرانی نوجوان نفسیاتی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف ہو چکے تھے۔ یہ نفسیاتی وجہ بھی ان اسباب میں سے ہے جس نے ایران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کو اور تیز کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت میں چوتھا سبب ان کا یہود کو خیبر سے نکالنا ہے۔ یہ یہودیوں کو پورے عرب سے بے دخل کرنے کا سیاسی خاکہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ اب یہودیوں کے لیے کوئی اور صورت عمل باقی نہ رہی تھی سوائے اس کے کہ منافقانہ طور پر اسلام میں گھس آئیں اور پھر مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازش اور ذہن سازی کریں، اور جب کوئی انہیں راہ نہ ملے تو اسلام کے نظام خلافت کو تہ و بالا کر دیں۔ اس تحریک میں جو شخص آگے بڑھا اس کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ صحابہ اکرام کے خلاف کام کرنے والوں اور خلافت راشدہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو اسی نسبت سے سبائی کہتے ہیں۔